नमस्कार बंधुगण। जून मासरे प्रमुख ग्रह मानकर गतिविधि रे परिवर्तन समस्त राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन उपरे प्रभाव पकाइब। ग्रह मानकर गोचर एवं गतिविधि अनुजाई जून मास अत्यंत स्वतंत्र हेब। वैदिक ज्योतिष अनुजाई जून रे शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य एवं शनिकर गतिविधि रे परिवर्तन देखाजिब। प्रमुख ग्रह मानकर गतिविधि रे परिवर्तन समस्त राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन को प्रभावित करिब। सर्वप्रथमे जून 1 रे ग्रह मानकर सेनापति तथा महान शक्तिशाली ग्रह मंगल ग्रह मेष राशि रे गोचर करिवे। तापरे जून 12 रे भोग विलास, सौंदर्य एवं कलार कारक ग्रह शुक्र मिथुन राशि को गोचर करिवे। एहापरे ग्रहर राजकुमार बुध मिथुन रे प्रवेश करिवे एवं सूर्य भगवान जून 15 रे मिथुन रे प्रवेश करिवे। तापरे मास शेष रे कर्म प्रदानकारी तथा न्यायाधिपति शनि निज राशि कुंभ रे वक्री हेबे। जून मासरे एही ग्रह मानकर राशि परिवर्तनर प्रभाव प्रत्येक राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ उपरे देखिबाकू मिलिबो। तेबे आसंतु जानिबा राशि मानक उपरे ग्रह मानकर प्रभाव किपरि रहिबो। प्रथम राशि हेउची मेष राशि। आर्थिक दिग एही मास आरंभरु ही आपणक पई भल रहिबो। आपणकर वक्तव्य शैलीर साहाय्य आपण अति कठिन कठिन परिस्थिति को मध्य सहजरे नियंत्रण करिबारे समर्थ हेबे। आपण विदेश भ्रमणर सुजोग पाइबे। जदि आपण अन्य देश परिभ्रमण करबाकू योजना करूछंती तेबे आपणकू विदेश यात्रार सुजोग लाभ हेबो। जदि छात्र माने अध्ययन पाई विदेश जीवाकू चेष्टा करूछंती तेबे सेही दृष्टिरो मध्य समय अनुकूल रहिबो। स्टॉक मार्केट सहित जड़ित आय वृद्धि पाइबो। स्वास्थ्य विशेष करी डाहाण आखि संबंधी समस्या प्रति सावधान रुहंतु। तेबे जून मासर 19 एवं 20 तारिख रे आपण टिके सावधानता अवलंबन करंतु। राशि चक्रर द्वितीय राशि वृष राशि। आपणकर राशि रे गठित चतुर्ग्रही जोग वर्तमान समय कोनोसी वरदान ठारू मध्य आपणक पई कम नहीं। तेणु आपण जदि कोनोसी बड़ कार्य करूछंती किंबा एक नूतन डील करूछंती किंबा नूतन लोकंक सह संपर्क स्थापन करूछंती तो सफलता आपणकर पाद छुईब। जदि आपणकू सरकारी सेवा पई आवेदन करिवार अछि किंबा सरकारी विभाग रे टेंडर सहित जड़ित कोनोसी कार्य करिवार अछि तेबे सेही दृष्टिरु ग्रह मानकर गोचर मध्य अत्यंत अनुकूल हेब। आपणक जीवन रे एही मासरे सफलतार क्रम जारी रहिब। तेबे मासर 12 तारिख एवं 13 तारिख रे आपण सावधानता अवलंबन करंतु। राशि चक्रर तृतीय राशि मिथुन राशि। अत्यधिक खर्च एवं चारिआडे जीवा आसिबा हेतु आपण मास सारा क्लांत अनुभव करिवे। आपणकर स्वास्थ्य विषय मध्य आपणको चिंता करिबाको पड़िबो। देश भ्रमण रे मध्य अधिक खर्च होई पारे। जमी एवं संपत्ति सहित जड़ित विवाद मध्य शांतिपूर्ण प्रयास द्वारा समाधान होई पारिबो। आपण एही मासरे घर किंबा यानवाहन किनि पारंती। कार्यर परिसर विस्तार हेबो। आपण सरकारଙ୍କ ठारू संपूर्ण समर्थन पाइबे। जदि आपण आपणकर रणनीति एवं योजना गुड़ी को गुप्त रखी कार्य करती तेबे आपण अधिक सफल हेबे। अर्थात आपण जहाँ भी किछि योजना करूछंती से विषय अन्य माननको न जणाइबा ही आपणक पई भल रहिबो। धर्म एवं आध्यात्मिकता प्रति आग्रह वृद्धि पाइबो। आपण एही जून मासर 15 एवं 16 तारिख रे सावधानता अवलंबन करंतु। चतुर्थ राशि कर्कट राशि। समग्र मासटी प्रत्येक क्षेत्र रे आपणक पई लाभदायक प्रमाणित हेबो। समाजर प्रतिष्ठित व्यक्तिंक सहित आपणकर संपर्क एवं कथाबार्ता वृद्धि पाइबो। सामाजिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा मध्य वृद्धि पाइबो। कार्यर परिसर विस्तार हेबो। आपण आपणकर दायित्व गुडी को भल भाबरे पूर्ण करिवे। जदि आपण राजनीति क्षेत्र रे निजर भाग्य परीक्षा करबाकू चाहंती तेबे सेही दृष्टिकोणरू एहा मध्य एक भल समय रहिबो। वरिष्ठ परिवारर सदस्यଙ୍କ सहित कथाबार्ता वृद्धि पाइबो।
ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ନୂତନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସର 26 ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଜୁନ୍ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମିଠା ଏବଂ ଖଟା ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେବ। ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିବ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଚାପର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯତ୍ନର ସହ ଯାନବାହନ ଚଳାନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗେଜ ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଗ୍ନି, ବିଷ ଏବଂ ମେଡିସିନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତିର ଧାରା ଜାରି ରହିବ। ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ସେବା କିମ୍ବା ନାଗରିକତ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ମାସର 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ବୈବାହିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ରତା ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ନୂତନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାସର 22-23 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ଅନେକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ଥାନର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅଦାଲତ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାବଧାନତାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଦାସୀନତା ରହିପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ହେବ। ମାସର 14-15 ତାରିଖରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। ମାସ ସାରା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ଏବଂ ଗୋଚର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର ପରିସର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଘର କିମ୍ବା ଯାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭାଗର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳାଚଳ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମାସର 8 ତାରିଖ ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ଟିକିଏ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ତଥାପି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅପ୍ରୀତିକର ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାବଧାନତାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୋର୍ଟ ବାହାରେ କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମାସର 10 ତାରିଖ ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
प्रेम संबंधी विषय गुड़िकरे संपर्क भल रहिबो। जदि आपण विवाह करबाकू चाहुचंती तेबे सेही दृष्टिरू मध्य समय अनुकूल रहिबो। मासर सप्तम एवं अष्टम दिन रे आपण टिके सावधान रुहंतु। एबे जानिबा कुंभ राशिंक विषय। संपूर्ण मासटिरे अनेक अप्रत्याशित एवं सुखद फलाफल आनिदेव। आर्थिक प्रगति हेबो एवं अप्रत्याशित टंका पाइबार संभावना रही जाय। जदि आपण स्टॉक मार्केट रे आपणकर भाग्य चेष्टा करिबा पई चाहुचंती, कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करिबा पई चाहुचंती, तेबे सेही मासरु मध्य एही मास एक भल सुजोग हेबो। तुम पितामाता स्वास्थ्य विषय चिंता करिबार अछि। घर किणिबार संकल्प पूरा हेबार संभावना रही। निष्पत्ति नेबारे विलंब करंतु नाही। सांग एवं संपर्कियों ठारू मध्य भल खबर पाइबार संभावना रही। मासर 28 एवं 29 तारीख रे सावधान रुहंतु। एबे जानिबा मीन राशिंक विषय। जून मास आपणक पई अनेक उत्थान पतन आनी पारे। तेणु आपणकर रणनीति एवं योजना गुड़ी को गोपनीय रखिबा पई चेष्टा करंतु। आर्थिक अग्रगति हेबो। पैतृक संपत्ति सह जड़ित विवादर मध्य समाधान हेबो। आपण परिवारर सान भाई भौणी ठारू समर्थन पाइबे। निया जाइथिबा निष्पत्ति एवं करा जाइथिबा कार्य को प्रशंसा कराजिबो। धर्म एवं आध्यात्मिकता प्रति आग्रह वृद्धि पाइब। अनाथ आश्रम रे मध्य सक्रिय भाव आपण अंश ग्रहण करिवे एवं दान धर्म मध्य करिवे। वैवाहिक जीवन सफल हेबा पई आउ किछि समय लागिबो। मासर 17 एवं 18 तारीख रे आपण सावधानता अवलंबन करंतु। तेबे एहा थिला जून मासरे 12टी राशिर व्यक्ति विशेषक मानक पई किपरि रहिबो ग्रह मानकर चलाचल एवं गोचरर प्रभाव। बंधु माने मोर एही वीडियोटी जदि आपण मानकु भलो लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं आपणकर राशि कोन ताहा मध्य कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे।